صالي لي زامي، معكم إماد زنيتي. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم واحد الدرس مهم بزاف تيخلق جدل بزاف ديال لي زيتيديون سيرتو في لا ريداكسيون، اللي هو A avec accent et A sans accent. العنوان إن شاء الله هو quand écrire A avec accent ou A sans accent. فوقاش نكتبو A بأكسون و A بلا أكسون. غادي نتوكلو على بركة الله. غادي نبداو بالكا نيميرو 1 اللي هي A sans accent. A sans accent. نعطيكم des exemples عاد نقول لكم. Paul a un ami français. Julie a faim. Julie a mangé une pomme. Tout simplement, A sans accent est égal avoir. A sans accent est égal avoir. A sans accent الدراري هو le verbe avoir. Le verbe avoir. Le verbe avoir مصرف مع واحد بحال تنقولوا هو ولا هي. فهمتوا؟ حتى نتوما لو فيرب افوار في البريزون شنو تنقولوا جي تيا إلا إلا افيك ولا إلا ولا إلا، يعني افيك ا. هذاك هو لو فيرب افوار. الوغ ا سون اكسون اوتوماتيكمون est égal le verbe avoir. غادي ندوزو للكا نيميرو 2. كا نيميرو 2 اللي هي ا avec accent. A avec accent. عندنا des exemples. Paul habite à Paris. Paul vient à pied. Paul vient à 5 heures. Ce livre est à 10 euros. Ce livre est à moi. Voici un verre à vin. Je n'arrive pas à dormir. Tout simplement, A avec accent est une préposition. Est une préposition. هي عبارة عن حرف جر. عبارة عن حرف جر. تتكون ديما سابقة يا إما un lieu. Par exemple, Jean travaille à Marseille. Ou là, un moyen de transport, bien sûr. Jean vient à vélo. Ou là, sabqa l'heure. Le Jean vient à 8 heures. Ou là, sabqa un prix. Ce vêtement est à 15 euros. Ou là, sabqa un bénéficiaire. Ce vêtement est à toi. Ou là, sabqa une fonction. Voici un couteau à fromage. Ou là, sabqa un verbe à l'infinitif. Je commence à manger. Alors, la différence entre A avec accent et A sans accent. A avec accent est une préposition. C'est ce qu'on s'appelle soit lieu ou la moyen ou la heure ou le prix ou la bénéficiaire ou la fonction, le verbe à l'infinitif. Ou A sans accent, si le verbe avoir. هذا هو لا ديفيرونس بيناتهم، وهذا هو اللي خصكم تعرفوا. الا كنتي مصرف لو فيرب افوار غادي دير ا سون اكسون. الا كنتي تتهضر وباغي دير لا بريبوزيسيون غادي دير ا افيك اكسون. نعطيكم واحد ليكزيرسيس، خليو لي لا ريبونس ديالو في لي كومونتير وغادي ندير لكم لا كوريكسيون ان شاء الله. عندنا جون، عندنا واحد غتخليه تكتب ا سون اكسون ولا ا افيك اكسون. لو طون جو جيل ابيت وغتخلي لي باري. تورني droite. Il pense toi. Gel travaille Marseille. Marie vient vélo. J'ai des choses faire. Il y a des livres sur l'étagère. Jean est un ami brésilien. Jean vient وعندنا 10 heures. فوالا، تنتمنى انني نكون توفقت في الشرح ديال هذا الفيديو. درتو خفيف ظريف صغير هكا باش تحاولوا بالزربه ويجيكم هذا الشيء ساهل، حيت هو نورمالمون راه ساهل، غير باش ما يبقاش عندكم لبس في ليتيليزاسيون ديال ا افيك اكسون اي ا سونز اكسون. كان معكم عماد زنيتي، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.